Kapampangan, ini News Force Pampanga. Ingpwersang kayagape yung pata sa pamagbalita. Karing mga palit makapanahong kaganapan king lalawigan, ngayon July 10, 2012. Ako po'y Ivy Santos, ingkya kayong talapamalita. Katamba ka basura king arap na mismo ning rebulto ng General Maximino Hizon, king munisipyo ng Mexico, ing letratong pisasabyan ngeni ken networking site, kay bat pinupul batiku si bat kareng netizen. Katampalasan king bayani ing meging deskripsyon dareng marakalakabalen king megkalat na picture. Kaya katamong pakibaluan ning mabilog ka istorya, king report ng Patricia Mamango. Batikos ampong panga dismaya ing pinupol ning letratong itiking Facebook amekwaking munisipyo ning Balen, Mexico nung nukarin katamba ka basura ing meyakit king mismong arap ning rebulto ning bayaning Kapampangan ay General Maximino Hizon. Eda a kontrol ren kabalen ning karelang giligit king ais patang sitwasyon na antimo papakit alang masabal king bayani ning Mexico. Inya dinalanda namo itiking komento ame nga lampag kareng opisyal ning gobyerno. Ngini nga bak ning Martes, binisita ning news team ing parting itining munisipyo at kapansin-pansing alana ing maragula bulto ning basura kalupa ning king letrato. Pero may yakit pa mo rin ning makakumpul asukal king gilid ning rebulto. Reklamo dalen tricycle drivers ang makapila king munisipyo. Balanggat panapon kanu hanggang bengi nung ugsyanan deng basura ing lugal IT. Kinumpirma ning mamasadang Rudy Castro, amani batan kanu king public market, ing dinat ampong buloketi. Di nga, baka rin malinis. Pero bandang 5 o'clock, mga sapak ng basura kin. Opo. Di kayo po, Kami singot kayong lalo na po tangkay, bulok. Ito. Agad na namang tinanggin tinderang iti na karela manibatan ning basura. Bagkus, reng residenti malapit keti reng singkana ng manugse, ustong kapitangang bengi. Kali kasi rempong aliwa, maniba po ka rin baledo. Kasi uli nga alaran pong kukuha ka rin bale, ka rin baryo-baryo, mo dati truck la. O ni uli nga alarang kukuha, mitutipong kayong karela. Nembengi, sa salukod da, makatricycle la, ugseda po ka rin. Depensada reng magtinda kilub ning public market, reng mangolektang basura kanu reng ating responsibilidad, kareng sukala makaltoking lelening munisipyo. Atin talagang maglinis keni. So, siguro itang maglinis keni yung kutangan nyo. Kasi kami kanya-kanyang basurahan. Tapos kanito, damputan na nanita ko kung maglinis. Kapamilatan na naman ning metong phone patch. Kinumpirma ng Mayor Teddy Tumang na reng magtinda reng Miki Pasari, king may sabing dinat. Ing basura ngayon, katang malapit katang rebulto ng Maximino Hizon. Deng manog siya ka rin, deng magtinda ng palengki. Babawal nila, pinarmingan nila lang manog siya ka rin, pero siyempre, sumbengi, minuwakakit manog siya. Balutan naman din aliwang magtinda ng palengki, so pangasya sa buntok. Pero politika pa mo rin, ingakakit ng sangkaning alkaldi, inyamig kalatseng may sabing litrato, king networking site. Masyado na mong paragulan ng issue, rin kalabang ko kayong politika. Politika yan. Naman makanitay, kami asikasuan ni yung basura. Alam mo naman, yung mumula ng dilit ang Consul Rex Calma. Maski na pang gawang kung mayap timbalen, palaging marok katang tao nga ito. Kaya wala na kung gawang mayap katang tao nga ito. May nga pakaili naman ni Councilor Rex Calma, king meging pasyag ning alkalde. Bagkus, linitan niya na ning konsehaling responsibilidad ding mayor at reng pondong 8 hanggang 10 milyong pesos asa sadya para king cleanliness program. Kailangan lako tayo yung politics kasi problema tayo ng tuwin. Concern niya ng may Balen, Mexico. Itang basura kailangan lulutusan ta. Kaya pini kaming sangguniang bayan members, kaya bening presiding officer, ng vice mayor kay Mexico, gagawa kaming paralan. Deng anyara ng budget, approval nila, bang kanita ay implement ng masalese, in cleanliness kay Mexico. Niya dyang MRF, pinondoan miyang worth 15 million pesos, binye miya. Kaya ba't sinali kaming garbage truck para makolekt ang regular in basura kay Mabilog, Mexico. Yung masakit pa, at niyang bayan binye, i-Governor Lilia Pinedang bayong dump truck para panakot basura kay Mabilog, Mexico.
Kaya magagamit ba yung bayta? Malambat na hanggang ngayon, ene pa po lalagi. Maging ikalma, mituran kanuking may sabing letrato at makasadyang gawang kimot bang aksyonan ing makarining eksena. Inisip ko, sabi ko, kailangan eda na akit pa si bayo ni. Kailangan alanong akit letrato rin ni. Nung ena agyuning mayor, sabyana, ikaming mismo gawan ni. Kasi balo mi, ganaganang anyarana para luminising Balen, Mexico, gagawan ni. Magsilbing aral at pampagising neman sana ing may sabing letrato na emu balang aldo dareng bayani o ustong June 12 la agaganaka at lilinisan reng imahe dareng bayani. Dapat ipakita mo ing masabal na metong tamong kapampangan, alilingap king kalikasan at ating respeto kareng taong sangka ning katimawan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen. Susuy.